Hi guys, eto guys, mag-ano kami, strawberry picking. Dadalhin kami doon sa house, strawberry house. May dami ticket. Tapos, sundan lang daw namin. Sundan lang daw namin yung sasakyan na yan, number 2. Izu Sambiaco Sanjo. Yan guys, strawberry picking daw. Kita sintin mo to. Ito yung sausawan. Joran ne? Atashi, hajimete janai. Yan guys, first time kong mag-strawberry picking. Mamimili ito oh. Ano kayong lasa nito guys? Ang tamis, lasang ano, strawberry. Sa ilalim ng mga strawberry, ang dami oh. Ito malaki oh. Ito guys, strawberry picking. 30 minutes lang daw pwedeng kumain dito sa loob. Uy, picturean daw tayo. Sige daw. Yan guys, ang daming strawberry dito. Sulit ang bayan, mabubusog kami guys. Busog na nga kami. Uuwi na kami. Yan. Hanggang dun sa dulo. Yung iba pambenta nila. Ayan o. Diba? Mimitas sila guys. Dito wala nag-ano. Ubus na. Sinitas na nila. Yan guys, uwi na kami. Hanggang dito na lang. Strawberry picking. Bye.